Basa lang kung usa ka versikulo gikan sa Ecclesiastes chapter number 4, verse number 2. I declared that the dead who had already died are happier than the living who are still alive. Ang Diyos nagapadalangin siyang pulong. Father Lord, we thank you God and yung kagabion and yung kami Lord to remember the life of Francis. He is your gift to Crispin and me. Thank you Father God that right now he is enjoying your glorious presence Lord. Na siya sa dapit Lord which is far better than earth. Salamat Pinoom sa paman ng mga pulong bagang ministeryo sa Madagusa. Magalikod ka na mo, Lord. Nagaandam sab ka na mo, Ginoo. Sa mga nabutan sa manini. Sa lutubuti nga imong balang espiritu, may magkaupan ka na mo, pinatundok ka na mo. Kung di ko na kamigan, pinaagi sa imong pulong. Pinabi na sa tundan ng pamilya, Ginoo. Lord, be with us this evening for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. I remember a story sa usa ka inahan. Yung bugtong anak, nagmasakit po, hantod ka namatay. Dahil nalabay ang pinakaadlaw ay nagilubong. Pag-uli niya sa ilang balay, ang inahan niya sulod dito sa lawak sa iyang anak. Lingkod siya dito sa gamay na lamisa. Nga diin ang iyang anak magkasulat. Mag-drawing. Yung gabrihan ang iyang ang drawer sa lamisa, una ay siya nakita niya envelope na ay ngalan niya. Nagabrihan sa inahan, and then nakurata ang inahan kay sulat ito sa iyang bata, alang kaniya. Yan yung nagsulat nga ma, tingali sa imong pagbasa nining sulat, atuan ako sa langit kuyag sa atong Ginoo. Salamat sa imong mga paghigugma ka nako, salamat sa imong paggalam, salamat sa tanan. Lipay kay ko nga aduna ko inahan nga sama kanimo. Yung masalamat nga ni anak ko sa usa ka lapit kaduna ko'y kagawasan, wala na ko'y gibati. Aduna ko'y kagawasan nga mutalagan mo. Mudula, makasawa. So, ang inahang gabasa, paling hilak. So, most likely mo po na inatabo ni Francis. Malandog ko. The first thing na tagabtaman ni Francis dito sa langit ron is total freedom. Ana, kung ginana yung kamot, hindi pas kalibutan dito. He could be jumping right now and dancing before the presence of God. Diba? Or running in the meadows in heaven, like a deer, jumping, laughing, enjoying. So he is now in a place far better than earth. And that's one good thing nga atong ma-picture ni Francis na he is totally free. No more pain, no more sorrow, no more struggle. Because dili lalin kung ikaw may naasiyang kahintang. It's not easy. And I don't know unsay katuyuan sa Ginoo, but I believe na may purpose ang Ginoo nga nung inito siya. Because God doesn't make mistake, di man kung masayop ng Ginoo. So nalagot siya katuyuan nga nung inito yung kinabuhi, it could be nga pinagi siyang kinabuhi, nakatudlo ang Ginoo sa iyang mga ginikanan o siyang pamilya nga maglig-on diya sa pagtuo, sa mapag-ampo, napatayon sa pagmalagad sa Ginoo. Okay.
we cannot really pinpoint unsa gyud ang katuyuan sa kinabuhi, but I believe naagod siya dakong katuyuan. Okay? First and foremost, alang sa iyang pamilya. So since he was a gift, gasa man siya sa Ginoo ngadto sa pamilya, then he was meant for good, for the family, not for bad thing, not for suffering, Amen. not for kuan. Because he is a gift. And according to the Bible, God, the Father, is the source of all good things. Okay. So even though he was like that, he was a good thing from God. Okay. Ang kita po nga nagsatong kaniya, sa hindi na tumalik kaya niya, maluit ha. Okay. But ikaw galantaw niyang galuit ka po siya, galantaw niyo mong gangisi. So, saan na nato paghusay? Ha? Galantaw ta niya, naluit ha, kaya tagod siyang kaindang. Galantaw siya na ako, ngisi. So, ang iyang kinabuhi, siyang inunito si Francis, he was a blessing to many. Okay. Ang iyang kinabuhi, nagtudlo na to, o kanang standing firm sa atong pagtuloy sa Ginoo. Okay. In spite of what is happening sa iya, we never give up believing God for a miracle. Okay. So, nasa purpose. Okay. Ano ni God knows kung sa ito yung purpose. But now, kay Ginoo may naghatag, siya po'y nagakuha. Okay? But sa atong gibasa kanina, nagaingon nga, katong mga patay, mas malipayon pa. Kay kanatong mga buhi pa. Okay? So, we will just release Francis into the presence of God. Because dito, tuwa na tanan ang iyang ipangandoy. Okay. Tingali sa una, buhi pa niya siya. Naglantaw siya mga manghod, nagadalagan, gadula-dula, galukso-lukso. Naglantaw siya magangisi. But deep down, inside siya, kasing-kasing, tingali, makaingon siya, nanong di makukaingon anak. Naganahan ka kong madalagan. Ako na po naman-una. Ako na naman panaghaba. But most likely, gawin na una ko siya, anak. Maglantaw, masya siya mamasuon, ganantanay, gawaan. Kaya pagkabugto siyang ginawa, everything nga iyang mga pangutana, isulbad ito yan ang experience. Ang unsay tinul-anay nga kagawasan. So ayang kamatayon, dili na dead end, dili na siya murag Period. impas na tanan or period pa. Ang kamatayon ni Francis, mala siya trade-in ba? Ang iyang pangabudlay, ang ilisan o kinabuhi nga amugaway. Okay. Ang iyang pag-antos, iyang pain, ilisan niya o tingtit nga kayuhan. Kaya matulad sa usa ka author nga ako nabasahan, ang kamatayon mo ay ultimate form of healing. Okay. Pinaka-highest form of healing ko no ang kamatayon, because when you die, paano man, you don't need any medicine, you don't need any doctor, hindi na kailangan pagtagdon pa o galmon pa, because in death you are released from every form of sorrow and pain and difficulties. Okay. So after many years, finally nakatagamtam na si Francis sa higpit nga kagawasan. Okay. So we will miss him, surely we will miss him, especially the family will miss him. Okay. But mamulit kinabuhi. Okay. So muna, we remember the life of Francis. Okay. Kung nakanta sila sa ilang repartition nga niya nga, it is well with my soul. Gato pang pautan on si o makatingo pa Francis, tingali mo siya
I will mag-ilak because it is well with my soul. Kanang nga kanta, di-compose na siya sa usa ka amahan nga usas pinakadato dito sa state sa Chicago. Una, namatay ang kinungulan ng anak ng laki sa usa ka sakit. And then naman anak, nasunog ang siyudad sa Chicago. Ay ang mga building hulog kasunog, sa kapit siya mabankrupt. And then he continued to serve the Lord in spite of what happened. And then siya o iyang pamilya mabakasyon unta ngadto sa Spain. Ay, so adito ang usa ka dakong evangelistic crusade ni D.L. Moody. D.L. Moody. Dwight Moody, D.L. Moody. Dwight L. Moody. Okay. So, nagkataon man nga na siya importante kayong meeting sa iyang board of directors sa iyang kumpanya. Yan lang ipauna o larga ang iyang asawa kuyog sa iyang duha ka anak nga babae. And in the middle, sa ilang Yeah. lakbay tayo dito sa Spain, nalunod ang barko. Patay ang duha ka anak, asawa rin nabuhi. So, grabe iyang nagian. So, during this time nga, namatay iyang duha ka anak, and he was in deep, kanang sorrow. Nakumpos niya ng kanta nga, it is well with my soul. So, again, kung makasulti na si Francis, mula bingon siya nato, ay ramog kabalaka, ay ramog kagool. Because it is well with my soul. So, as we remember Quran, kanang Francis, we should also remember the family. Because we are in a time nga season of grief, season of loss. And this is one thing sometimes the season of grief, it will take longer before ka makaligkawas. Because there was a pastor nga ako na ibala. We were talking and then kaminsan niya yung mga kamatayon. Tinihunong sa istorya, nihilak siya. I remember my son, namatay akong anak, lalaki. Kung kamusta? 30 years ago. Siya until now, wak pa ko recover. Imagine, 30 years na. Nilabay. Nag-struggle pa siya sa iyang self, sa iyang grief, sa pagkawala sa iyang anak. And again, it is not easy for the family to go through the season of grief. Okay. Una, kailangan siya sa support sa church family or Christian family na nasa iyang palibot o nasa doon. Okay. Because this is a time where they require to be constantly be reminded that everything is well because mauna ningon ang Ginoo nga I am the Father of all comfort. Okay. Siya ang atong comforter. So in this season of grief, we will pray for the family that the comfort of the Father will be with them. Okay. That the Spirit of comfort, which is the Holy Spirit, will always be with them as they go through the season of grief. Okay. Ang season of grief, what is siya kanang this will become more painful by the time na humanan lubong. Na pag uli ni mo, wala na din mo siya makita. Kung mangaon ka na sa lamisa, na may bakante. Okay. Diya na mo sink in ang grief. Okay. That's why the family need a constant comfort from all of us. Okay? Because I cannot speak because wala ko ka. Pinati pa ba?
according to them, it is really, really painful. So, we will be praying for the family, and we are here to support them, to uplift them, to encourage them. And lastly, this is also for us to be reminded that ato pa sa kumipasa sa Ecclesiastes, on the day so I reflected on all this and concluded that the righteous, the wise, and what they do are in God's hand, and no one knows whether love or hate awaits them. All share a common destiny. So kita ko ng tanan, parang destiny. Okay? Kita tanan, mga natay ko. Mabot ang panahon, ato itong oras, kita na ko'y makaliwan. So, yun si Paul, yun si Solomon, we share the same destiny. So that is why, yun siya sa chapter 11, cast your bread upon the waters. No. That's another verse as a chapter 12. So remember your Creator in the day of your youth. Hinumdumi ang Ginoo samtang matanon pa mo or lig-on pa mo. Before the days of trouble come, and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Before the sun and the light and the moon and the stars grow dark and the cloud return after the rain. And then you will say, remember him before the silver cord is severed or the golden bowl is broken. Nung lubi ang Ginoo sa di pa ka maabotang sa situation na magtinga na ka. Before the pitcher is shattered at the spring. And the dust returned to the ground it came from, and the spirit returned to God to give it. So nagisgot di kamatayon. Pagkamatay sa tao, ang iyang lawas mabalik sa yuta, ang iyang spirito mabalik ganito sa Ginoo. In fact, yung nga ni Biblia dun hinumdumi ang Ginoo, hanap pa mo hanap iyong pananawon. Sadi pa mo kuy-kuy iyong mga tuhod. Sadi pa mga pud-pud iyong ngipon. Oh, naalang Biblia. Sa hinumdumi siya, sadi pa mga pud-pud iyong ngipon. Sadi pa halap iyong pananaw. Okay? Sadi pa mo magkurog-kurog o lakaw. Hinumdumi daan ang Ginoo kay gisamarize ni Haring Solomon nga ang katungdanan sa tawo mao ni iyang kahadlukan ang Ginoo. Okay. Siya maganakan kaniya. Okay. So kita nga mga buhi pa nangalagat kita. Labi na sa pamilya kay maghulat ninyo sa Francis. Okay. So ang pag-una ni Francis mo ay inyong motivation na magpadayon mo pangalagat sa Ginoo. Kaya gulat inyong pinalagang Francis na magbarog. Asher. Asher. Pati o ni Crispin makita si Francis sa langit nagdalagan. Tago nila. Ay, kasi ka hindi dalaga pa ang yuta. For more than 20 years, ito ka katalagan. Ang ninyo enter heaven, inyo makita na nadalagan sa ganisi, lukso-lukso, kita ninyo. Grabe nga kalipay ang matiro. Diba? So, ang pagtiliwan ni Francis is an inspiration or motivation for the family, even for us, to
to remain serving God and fearing His name, because that will give us a better chance that we will be reunited with Him and with our loved ones. Okay? So, again, ang pagkawala ni Francis, dili di malas. In fact, dingon ang Biblia, mas malipayon pa nangamatay kaysa mga buhi pa. Okay? So, all we need to do right now is thank God for the life of Francis. That for the past 26 years, okay, gihatag siya sa Ginoo sa pamilya, in spite of sa iyang condition, he was still a blessing and source of joy sa family. Okay. So, we have all the reason to thank God. Okay. Especially that He is now in the place far better than earth. The place God, London kalipay, walay luha na, walay hilak ito, walay ibati sa lawas. No? Tuyod na ang kamot o tiil ni Francis. You could just imagine. I think that is the best mo ba, motivation na. O doon ang Francis, pinakaging dalagan na. Kasi balong nanlanan, talong butterfly dito sa langit. Nanakog nalog sa firefly, dragonfly. Wala kayo naging langit, I don't know. But all I know that he is enjoying heaven now. Amen. Without a doubt, he is enjoying heaven. Okay. And you know, he has just experienced the greatest blessing in Dawatikan sa Ginoo. Amen. And I believe, kung makasulti pa si Francis, niyo na siya, Ma, Pa, salamat sa tanan. Salamat sa kahigugma, salamat sa pag-antos. Salamat gawa ko ninyo, kasagli. I believe mo na inaas kasing-kasing ni Francis karon. Okay? So, we will just thank God that in spite of what happened, He is in control and Francis is in a place far better than earth, and in spite of what happened, the God of all comfort will be with the family. He will continue to be with them and bless them. Okay? And for us, we should thank God that by the help of the Holy Spirit, we will continue to serve Him, to bear His name, because that is our whole duty as children of God. Okay? So let us pray. Father, Lord, we thank you, God, for your message this morning. Thank you, Lord, for the life of Francis, your gift to the family. Salamat, Lord, that in spite of his situation, Lord, physical condition, God, I thank you that he was still a blessing, God, and he also brought some happiness, Lord God, to the family. Thank you, Lord, that for the past 26 years, you allowed the family to enjoy him. Lord, thank you for the total freedom that you have given to him right now. He is done enjoying, Lord, running and jumping and dancing in heaven. Hallelujah. That is the most beautiful sight that we can imagine right now, Lord, for Francis. Father God, we thank you. We thank you, God, for his life, for the lessons that we learned from him. And thank you, Father God, for the family, that you will embrace them with your loving arms, because you are the Father of all comfort. God, I pray that you will pour out the balm of Gilead into their hearts, Father God, to ease the pain, Father Lord, and anybody, you know. Salamat, Lord, that you will never leave them nor forsake them. You will bless them, God, meet every need they have, Father God. Salamat, you know, that this thing, Father God, will even strengthen the family, Father God, that they will have that strong resolve, Father God, that they will serve you all the days of their lives. Salamat, Kino, for us likewise, God, for the things that we learned from the life of Francis. Continue to help us, Father Lord, that we will likewise remain faithful and committed to our service
to you, Father God. Yes. Salamat, Lord, for everything. And I thank you, Lord God, for the life of Francis. In Jesus' name we pray. Amen. So, malinod ka. When these like a reed that bendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my God, thou hast taught
ugman sa itong langit ng amahan, o sa pagkidait sa balang espiritu, magaban kayo hangtod sa kanturan, ang tanang katawan si Diyos Mingong. Amen. Good evening. Good evening.